마음의 경영은 Manusia dapat 사람에게 menimbang-nimbang dalam 있어도 hati, 말의 tapi 응답은 jawaban lidah 여호와께로부터 berasal daripada 나오나니라. Tuhan. 사람의 Segala jalan 행위가 orang 자기 adalah bersih 보기에는 menurut 모두 pandangannya 깨끗하여도 sendiri, tapi 여호와는 Tuhanlah 심령을 yang menguji hati. 감찰하시느니라. 너희 Serahkanlah 행사를 perbuatanmu 여호와께 kepada 맡기라. Tuhan, maka 그리하면 내가 terlaksanalah segala 경영하는 것이 rencanamu. 이루어지리이다. Tuhan membuat segala 여호와께서 온갖 sesuatu untuk 것을 다 tujuannya 그의 쓰임에 masing-masing. 적당하게 Bahkan orang 하셨으니 fasik 그 dibuatnya 악인도 untuk hari 악한 날에 malapetaka. 적당하게 하셨느니라. Setiap 무릇 orang yang 마음이 tinggi 교만한 hati 자를 adalah kepujian 여호와께서 bagi Tuhan. 미워하시나니 Sungguh ia 피차 tidak 손을 akan luput dari 잡을지라도 hukum. 벌을 면하지 못하리라. Dengan kasih dan 인자와 진리와 kesetiaan 인하여 kesalahan 제약에 속하게 diampuni, 되고 karena takut 여호와를 akan Tuhan 경외함으로 orang 말미암아 menjauhi 악에서 kejahatan. 떠나게 되느니라. Jikalau 사람의 Tuhan 행위가 berkenan 여호와를 kepada jalan 기쁘게 하면 seseorang, 그 maka 사람의 musuh orang itu 원수라도 pun 그와 didamaikannya 더불어 di 화목하게 하시느니라. Lebih 적은 baik 소득의 penghasilan 공의를 sedikit disertai 겸하며 kebenaran 많은 daripada 소득의 penghasilan 불의를 banyak 겸한 tanpa 것보다 keadilan. 나으니라. 사람이 Hati 마음으로 manusia 자기의 길을 memikir-mikirkan jalannya, 계획할지라도 tetapi 그의 Tuhanlah 걸음을 yang 인도하시는 menentukan 이는 arah langkahnya. 여호와시니라. 아멘. 우리의 걸음을 인도하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. 여러분, 우리 신앙생활에 가장 중요한 포인트가 있습니다. Dalam hidup kita berrohani, hidup 그것은 rohani kita ada satu poin penting. 나의 계획을 하나님께 맡기는 거예요. Satu poin penting yang ada dalam kehidupan kita itu harus menjadi menyerahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. 말은 너무 쉽죠. Ini terdengar mudah kalau dikatakan. 그런데 내가 주님께 맡기려고 하면 내 안에 믿음이 있어야 되는 거예요. Namun sebenarnya kalau kita mau menyerahkan sesuatu kepada Tuhan itu butuh iman. 사람들은 다 계획을 세웁니다. Orang-orang selalu rajin membuat rencana. 내일을 위해서, Buat besok, 또 자녀들을 위해서, buat anak-anak, 여러 가지 재정과 건강을 위해서도 계획을 세웁니다. atau mungkin rencana kesehatan dan rencana finansial dan lain-lain. 그런데 오늘 말씀은 우리에게 뭐라고 말씀하고 있습니까? Namun bagaimanakah dengan firman Tuhan kita hari ini? 사람이 계획을 세우지만 그 계획을 이루시는 분은 하나님이라는 것입니다. Jadi manusia akan bersusah payah memikir-mikirkan rencana, tetapi sebenarnya melakukan itu adalah Tuhan. 믿으시기 바랍니다. Mari percayakan firman Tuhan. 여러분, 계획을 세우는 건 잘못된 게 아니에요. Tidak salah membangun rencana, 그런데 우리 인생의 주도권이 누구에게 있는가? 이것이 중요한 것입니다. tapi yang harus menjadi hal penting yang harus kita ingat adalah kepada siapakah kita menaruh pengarah hidup kita. 우리가 하나님을 믿노라 말하지만 얼마나 내 마음대로 내 계획대로 살아왔는지 모릅니다. Dan kita juga di tengah dunia ini kadang hidup dan kehidupan itu terjadi di luar dari jeripaya kita. 언제 우리가 하나님께 엎드리고 눈물로 기도합니까? Dalam hidup, kapankah waktu kita benar-benar duduk di kaki Tuhan dan meminta bantuan Tuhan? 내 계획대로 안 되고 힘쓰고 애써도 안 될 때 그제서야 하나님 앞에 눈물로 엎드려 기도하잖아요. Kita nanti akan berdoa kepada Tuhan saat kita merasa rencana kita sudah gagal, tidak sesuai dengan planning, dan semuanya sudah berantakan, baru cari Tuhan. 사실은 우리가 모든 계획을 하나님으로부터 시작해야 되는 거예요. Sebenarnya setiap rencana kita itu harus dimulai dari Tuhan. 여러분, 모세를 부르신 하나님이 처음 이 모세에게 명령하신 것이 있어요. Saat Tuhan memanggil Musa, Tuhan mempunyai rencananya kepada Musa. 무엇입니까? Apa rencananya Tuhan itu? 이곳은 거룩한 곳이니 너의 신발을 벗어라. Karena tanah ini kudus, maka engkau harus melepaskan kasutmu. 여호수아가 이 여리고를 정복하러 가는데 그 길에서 하나님이 명령하신 것이 있습니다. Begitu juga ketika Yosua sedang dalam perjalanan untuk pergi menaklukkan tanah Kanaan. 여호수아야, 내 신발을 벗어라. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, tanggalkanlah kasutmu." 그게 무슨 말입니까? Maksudnya apa? 이 신을 벗는다라는 의미는 나는 당신의 종입니다.
Untuk menanggalkan kasut itu punya arti bahwa saya merendahkan diri 내 뜻대로 하는 kepadamu. 것이 아니라 주님 뜻대로 하옵소서. Engkau adalah Tuanku dan kiranya rencana Tuhanlah yang terjadi, bukan rencana 명령만 saya. 하십시오. Yang engkau harus lakukan adalah berfirman 내가 순종하겠습니다. dan saya akan melakukan. 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 명령만 하십시오. Berfirmanlah Tuhan 내가 순종하겠습니다. dan saya akan melakukan. 아멘. Amin. 여러분 2025년도 우리가 마지막 날 우리가 하나님께 감사함으로 예배드립니다. Hari ini di hari terakhir kita beribadah di hadapan Tuhan. 여러분 작년 한 해 동안 우리가 붙잡고 나갔던 말씀이 무엇입니까? Apakah firman Tuhan yang kita pegang di tahun lalu? 에스겔서 47장 9절 말씀이었어요. Maksudnya di tahun ini yang akan berlalu kita memegang Yesaya pasal 하나님의 40. 말씀의 물이 흘러가는 모든 것이 살아나는 응답이었습니다. Kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul dimanapun air sungai itu mengalir di sana akan ada 이 hidup. 말씀이 선포되어진 곳이 어디입니까? Dan di manakah firman Tuhan ini diberitakan? 에스겔서 1장 1절에 말씀하고 있습니다. Ini ada di dalam Yehezkiel pasal 1. 30째 해 넷째 달 초하루새에 내가 그발 강가에 사로잡힌 자 중에 있을 때에. Dan di dalam Yehezkiel 1 juga berkata bahwa di waktu yang Tuhan telah berikan pada bulan tertentu aku berfirman kepadamu. 에스겔이 그발 강가에 앉아 있어요. Pada saat itu Yehezkiel lagi duduk di samping sungai Kebar. 근데 몇 년째라고 말합니까? Lalu tapi pada tahun keberapa? 30년째. Tahun ke-30. 이 바벨론으로 포로로 끌려간 지가 30년이 지났다라는 것입니다. Jadi artinya itu sudah tahun ke-30 bangsa Israel berada di bawah Babel. 석 달이 아니에요. Bukan 3 bulan, 3년도 아니에요. bukan 3 tahun, 30년 동안 30 tahun malahan. 포로로 끌려가 있는 것입니다. Mereka sedang diperbudak. 아무것도 내 마음대로 되는 것이 없어요. Tidak ada satupun yang terjadi sesuai dengan keinginanmu. 그곳에서 얼마나 고통의 시간들을 보냈겠습니까? Mereka pasti sangat menderita di bawah penjajahan Babel. 그런데 이스라엘 백성들은 아무런 소망이 없어요. Dan pada saat itu orang Israel tidak mempunyai harapan sama sekali. 나라는 망했습니다. Dan pada saat itu negara sudah 부모와 hancur, 형제들은 죽었어요. keluarga, ayah, ibu, saudara sudah 겨우 내 meninggal. 목숨을 건졌습니다. Dan 목숨은 살았어요. namun pribadi-pribadi sendiri yang hidup. 근데 그 현실은 포로로 끌려가 있는 거예요. Dan itu adalah masa di mana orang-orang itu sedang berada di bawah 그냥 사는 거예요. penjajahan. Mereka 여러분, hanya berusaha hidup. 고통에는 분명한 이유가 있어요. Kita harus lihat bahwa ada alasan dari setiap penderitaan. 내 인생이 왜 이렇습니까, 하나님? Tuhan, kenapakah hidup saya 우리 begini? 민족은 왜 이렇습니까, 하나님? Kenapakah negeri kita 많은 begini, 사람들이 Tuhan? 원망 가운데 상처 가운데 있어요. Banyak sekali orang-orang itu hidup dalam semua hal-hal ini. 이유가 무엇입니까? Apa alasannya? 내 영혼의 주인 대신 하나님을 떠났기 때문이에요. Alasannya adalah karena manusia telah meninggalkan Tuhan. 아무것도 할 수 없는 그때에 하나님은 에스겔에게 회복의 메시지를 주시는 겁니다. Di saat sudah tidak ada harapan lagi, di saat itulah Tuhan berfirman melalui Yehezkiel. 에스겔서 11장 17절에서 20절까지 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam Yehezkiel pasal 37. 너는 이 만민은 가운데 하나님의 말씀을 선포해라. Bernubuatlah kepada bangsa ini. 내가 그들에게 한 마음을 주겠다. Di pasal 11, aku akan memberikan kepadamu satu hati. 그 속에 새 영을 부어주겠다. Dan aku akan menghembuskan nafas hidup kepadamu. 돌과 같은 마음을 제하여서 살처럼 부드러운 마음을 주겠다. Hati yang keras akan menjadi lembut ketika firmanku turun atas mereka. 그들의 마음이 얼마나 상했는지 돌처럼 딱딱하게 굳어 있어요.
Dan firman Tuhan menulis hati orang-orang di zaman itu sangatlah keras seperti batu. 너무 절망 가운데 있는 사람한테는 어떤 말도 위로가 안 돼요. Di tengah-tengah manusia yang sudah berada dalam putusnya pengharapan, tidak ada satu kata pun yang bisa menghibur mereka. 그 절망 속에 있는 영혼의 딱딱한 돌 같은 마음을 살처럼 부드럽게 만든다는 거예요. Namun Tuhan berkata bahwa hati yang sekeras itu pun dapat kubuat menjadi sangat lembut. 그러고 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman, 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. 환상 가운데 이 에스겔에게 하나님은 마른 뼈다귀들을 보여주십니다. Dan di tengah-tengah penglihatan, Tuhan berfirman dan menunjukkan tulang belulang yang kering. 에스겔아, 이 뼈들에게 하나님의 말씀을 선포해라. Dan Tuhan berfirman, Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang belulang ini dan beritakanlah firman. 여러분, 이 뼈들이 뭡니까? Apakah tulang belulang ini? 이스라엘 백성들이에요. Itu adalah gambaran umat Israel. 죽어서 완전히 썩어서 뼈만 남은 거예요. Benar-benar sudah mati dan hanya tersisa tulang kering. 하나님의 말씀이 선포될 때 그 뼈들이 붙고 살이 붙어서 살아나는 역사가 일어났습니다. Namun ketika firman Tuhan diberitakan, maka terlihatlah dari tulang belulang itu sudah mulai muncul urat-urat dan daging lalu tertutup dengan kulit dan menjadi manusia. 그들 속에 생기가 들어갔어요. Dan hidup masuk ke dalam setiap manusia itu. 그들이 일어나서 큰 군대가 되었습니다. Mereka pun akhirnya bangkit 하나님의 hidup 말씀은 살아있는 말씀입니다. dan menjadi tentara yang sangat besar. 말씀은 능력의 말씀입니다. Sebab firman Allah itu adalah hidup dan itu adalah 여러분 kekuatan. 말씀을 붙잡으시기 바랍니다. Semuanya kita harus memegang firman Tuhan 그러면 살아나는 역사가 일어나는 거예요. agar supaya kita dapat diberikan hidup. 여러분 에스겔서 47장에 또다시 하나님이 환상 가운데 말씀을 하십니다. Dan di dalam kitab Yehezkiel pasal 47, Tuhan kembali berfirman, 성전에서부터 물이 흘러나와요. maka mengalirlah air dari ambang pintu bait 그 suci. 물이 발목, 무릎, 허리까지 차올랐습니다. Namun air yang mengalir itu semakin hari semakin tinggi. Dari pergelangan kaki, dia menjadi selutut, sepinggang, lalu tiba-tiba sebahu. 이 물이 높아져서 큰 강이 되어져요. Dan air itu semakin hari semakin tinggi sehingga menjadi suatu sungai yang sangat besar. 이 물이 흘러가는 곳마다 모든 것이 살아나는 역사가 일어나는 것입니다. Dan akhirnya dimanapun air sungai itu mengalir, semua yang mati menjadi hidup. 여러분 2025년 우리가 받은 응답이 이 응답이에요. Jadi, apakah jawaban yang telah kita terima di tahun 2025 itu adalah jawaban dari firman ini? 지금까지 인도하신 하나님께서 앞으로도 인도하실 것입니다. Tuhan yang sudah menuntun kita sampai hari ini akan terus menuntun kita ke depannya. 아멘. 우리는 그러면 어떻게 해야 됩니까? Jikalau demikian, apakah yang harus kita lakukan? 오늘 잠언 16장 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 말씀하고 계십니다. Hari ini melalui kitab Amsal pasal 16, Tuhan berfirman kepada kita semua. 우리의 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시다. Yang menuntun langkah kita itu adalah Tuhan. 하나님이 왜 우리를 인도하십니까? Kenapa Tuhan menuntun kita? 고백합시다. Mari sama-sama 나는 katakan, 하나님에게 속한 자입니다. saya berada di dalam Tuhan. 아멘. 우리는 하나님께 속한 백성이에요. Benar bahwa kita semua itu berada di dalam Tuhan. 우리의 신분은 하나님의 자녀된 권세를 가졌습니다. Dan kita semua telah memiliki suatu identitas sebagai anak Tuhan. 이것은 혈통으로나 육종으로 된 것이 아니에요. Dan ini tidak bisa kita peroleh hanya dengan secara biologis atau secara darah dan daging. 사람의 뜻이 아니고 오직 하나님께로부터 난 자들입니다. Ini bukan kehendak manusia, namun benar-benar kehendak Allah. 여러분, 나의 정체성, 내가 누구인지 아는 것이 너무 중요합니다. Untuk itu saudara sekalian, mengenal identitas kita dengan baik itu sangat 이것이 penting. 없으면 스스로 옳다고 생각하는 대로 판단하고 결정하게 되는 거예요. Kalau kita tidak mempunyai identitas yang kokoh, maka nanti itu akan
berdampak kepada setiap keputusan yang kita ambil. 여러분, 불신자랑 하나님의 백성이랑 뭐가 다릅니까? Apakah perbedaan orang yang percaya Tuhan sebagai anak Tuhan dan sama orang yang tidak percaya dan bukan anak Tuhan? 똑같은 삶을 살아가는 것처럼 보입니다. Mungkin kita terlihat hidup seperti di dunia yang sama. 근데 선택할 때 달라요. Benar, tapi kita berbeda dalam mengambil keputusan. 하나님 믿지 않는 자들은 자기 생각에 옳은 대로 결정합니다. Dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan pasti akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. 주님의 백성들은 다릅니다. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus mengambil keputusan yang 하나님께 berbeda. 나의 마음을 내어놓고 하나님의 인도함을 구하는 것입니다. Kita harus bisa memberikan hati kita kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. 여러분 2026년 여러분 다가올 그 해에 여러분 하나님께 내 마음을 내어놓으시기 바랍니다. Mari kita semua di tahun 2026 kita berikan sepenuh hati kita 여러분에게 kepada 어떤 Tuhan. 계획이 있습니까? Apa rencanamu? 여러분에게 어떤 미래가 있습니까? Apa masa depan? 여러분 이번 주에 여러분이 기도 제목들을 많이 내어놓았습니다. Dan saya sudah membaca setiap pokok doa yang jemaat-jemaat Tuhan tulis. 제가 다 읽어보고 또 기도했습니다. Saya telah mendoakan setiap pokok doa itu. 또 내년 한 해 동안 매일 아침마다 펼쳐놓고 기도할 것입니다. Dan saya akan mendoakannya setiap hari di tahun depan. 그런데 여러분 아셔야 될 것이 있어요. Namun kita harus pahami satu hal. 응답은 내가 원하는 대로 응답되는 게 아니에요. Jawaban itu datang bukan karena apa yang kita kehendaki. 하나님은 우리에게 좋은 것을 주십니다. Tuhan selalu berikan yang terbaik kepada anak-anaknya. 여러분 사랑하는 부모님은 사랑하는 자녀에게 아무거나 달라는 대로 주지 않아요. Dan sebagai orang tua, kita tidak akan memberikan hal yang macam-macam kepada anak-anak kita. 우리 장로님이 우리 상아를 얼마나 사랑하십니까? Seperti Bapak Yongu sangat mengasihi Sanghwa. 엄청 사랑하세요. Sangat dikasihi. 그렇지 상아야? Hmm. 근데 상아가 아빠한테 떼쓰면서 차 키를 주세요. 내가 운전을 하겠습니다. Tapi bagaimana kalau Sanghwa yang kecil ini bilang, Papa, saya mau kunci mobil, mau nyetir. 줄까요? Apakah papanya akan kasih? 절대 안 줄 거예요. Pasti tidak akan dikasih. 아마 울어도 안 줄 거예요. Walaupun nangis pun tidak akan dikasih. 왜요? Kenapa? 상아가 운전하면 장담하는데 10초 안에 사고 나요. Pasti kalau Sanghwa yang nyetir, dalam 10 detik langsung celaka mereka. 왜 그렇습니까? Kenapa? 운전할 줄 몰라요. Karena Sanghwa belum siap. 아무리 좋은 거지만 상아에게는 지금 준비가 안 된 거예요. Tak peduli seberapa bagusnya mobil itu, tapi Sanghwa belum siap mendapatkan apa yang dia minta. 나중에 때가 돼서 면허증도 따고 나이가 되면 아마 줄 겁니다. Maka pastinya kalau nanti Sanghwa sudah siap, dia nanti akan latihan dulu, terus habis itu urus SIM dan sudah bisa naik mobil. 아마 제일 좋은 걸로 주실 거예요. Dan pasti mobil yang bagus yang dikasih. 기다려요. Tunggu ya. 우리가 때때로 하나님 왜 나에게 응답 안 하십니까? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? 이거 꼭 주세요. Kita kadang bersikukuh untuk saya mau ini. 하나님이 응답하지 않으실 때가 Tapi 있어요. Tuhan tidak selalu menjawab apa yang kita inginkan. 여러분 하나님이 내게 뭐라고 말씀하시는지 귀 기울일 수 있어야 돼요. Kita harus bisa menyendengkan telinga kita mendengar suara Tuhan. 하나님 우리에게 마음으로 말씀으로 역사하십니다. Tuhan pasti akan selalu bekerja melalui hati, melalui firman. 가장 좋은 것으로 우리에게 갚아주시는 거예요. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita 여러분 semua. 우리는 하나님께 붙들려 있는 인생입니다. Dan hidup kita adalah hidup yang bergantung dalam tangan Tuhan. 사람이 잠언 16장 1절에 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께 나오느니라. Bahwa dalam Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. 사람들의 행위가 깨끗하게 보입니다. Dan orang-orang mungkin berpikir bahwa perbuatan mereka itu baik.
그런데 사람은 속일 수 있어도 하나님을 속일 수가 없어요. Namun kita mungkin bisa membohongi orang, tapi kita tidak bisa membohongi 왜 Tuhan. 그렇습니까? Kenapa? 여호와는 심령을 감찰하신다 그랬어요. Sebab Allah mengetahui segala sesuatu. 여러분 여기 여자분들은 다 잘생긴 남자 좋아하죠? Pasti semua wanita di sini suka pria yang ganteng. 우리 남자분들 다 이쁜 여자 좋아하죠? Dan pria-pria juga pasti suka cewek ganteng. 여러분, Wanita cantik. 여러분 속으면 안 돼요. Tidak boleh kita tertipu. 여러분 누굴 좋아해야 됩니까? Siapa yang harus kita cintai? 하나님을 섬기는 사람을 찾아야 돼요. Kita harus mencari orang yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan. 여러분, 이 야곱과 에서 둘 중에서 여러분은 어떤 사람 선택할 거예요? Kalau mau diberikan dua lelaki, Esau dan Yakub, Anda sebagai wanita mau pilih 누구 mana? 선택할 거예요? Mau pilih yang mana? 아, 야곱 그러네요. 네. 그런데요, 여러분, 야곱은 찌질이에요. Tapi Yakub itu sebenarnya dia anak mami. 집에 가서 엄마랑 맨날 요리하고 있고 어디 나가지도 않고. Dia bukan seorang laki-laki yang gagah perkasa karena dia hanya di rumah, bantu mama masak, tidak 근데 kemana-mana. 에서는 뭐예요? Tapi Esau gimana? 사냥꾼이에요. Dia itu adalah seorang 사냥꾼. pemburu. 그리고 상남자예요. Dan dia adalah lelaki gagah perkasa berotot. 남자답고 몸도 근육도 많고 멋있게 생겼어요. Ya, dia itu adalah seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki gagah perkasa, berotot, kuat. 그런데 이 에서는 하나님을 믿는 믿음이 없는 거예요. Tapi Esau tidak memiliki iman kepada 지금 Tuhan. 여러분은 성경을 아니까 저는 야곱을 택할 거예요. 이렇게 말했어요. Mungkin kita semua di sini sudah tahu firman Tuhan, makanya bilang, oh saya pilih Yakub. 그런데 실제로 현실에서는 전부 에서한테 붙어 있어요. Tapi pasti di realita di dunia semua cari laki-laki yang seperti Esau. 여러분 보고만 해서 사람을 만나야 됩니다. Jangan maksudnya kita harus memilih orang di dalam Injil. 여러분 돈 많은 사람 찾으면 안 돼요. Jangan cari orang yang kaya raya saja. 어떤 분이 얘기하더라고요. Ada yang bilang begini. 잘생긴 사람이 믿음도 있는 사람도 있잖아요. Kan ada orang yang ganteng tapi dia juga punya iman. 쉽지 않습니다. Tidak mudah. 이쁜 여자가 믿음도 있으면 좋잖아요. Begitu juga dengan wanita-wanita cantik yang beriman. 잘 없어요. Tidak banyak. 여러분 정말 믿음 안에 올바른 선택할 수 있도록 영적인 눈을 떠야 됩니다. Kita harus bisa membuka mata rohani kita untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan iman. 여러분 우리가 성공하는 것보다 더 중요한 것이 정직함이에요. Daripada keberhasilan, yang paling penting itu adalah kejujuran. 여러분 속도보다 더 중요한 것이 방향입니다. Yang lebih penting daripada kecepatan adalah arah dan tujuan. 눈에 보이는 외적인 성장보다 보이지 않는 영적인 성장이 더욱 중요하다는 것입니다. Dan daripada pertumbuhan yang terlihat dengan mata, lebih baik itu adalah yang terlebih penting adalah pertumbuhan tidak terlihat. 계획하지만 그 걸음을 인도하시는 분은 여호와 하나님입니다. Jadi manusia dapat mengambil rencana hidup, tapi yang melakukan itu adalah Tuhan. 이 말씀을 준비하면서 제가 이번 주에 교회에서 잤어요. Untuk mempersiapkan firman ini saya tidur di gereja. 네, 그래서 말씀을 또 고치고 그랬습니다. Dan ini memakan waktu karena harus ada revisi, direvisi lagi. 어떻게 하면 우리 성도님들과 함께 말씀을 나눌까? Saya bergumul bagaimana caranya saya bisa membagikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat. 하나님 내 뜻대로 말고 하나님 뜻대로 하옵소서. Dan saya berdoa, Tuhan, bukan kehendakkulah yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang terjadi. 그래서 말씀을 다 바꾼 거예요. Akhirnya dirombaklah semua dari 성경 awal 구절도 lagi. 바꿨어요. Ayat juga diganti. 아예 완전 새롭게 했습니다. Benar-benar berbeda yang saya tampilkan saat ini. 하나님의 계획이 나의 계획되기를 소원합니다. Dan saya berdoa kiranya rencana Tuhan menjadi rencana saya. 우리 안디옥 선교교회의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik Antioch Mission Church? 아멘. 우리 인생의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik hidup kita? 아멘.
여러분 이 고백이 매일매일 선포되기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya pengakuan ini setiap hari kita miliki. 하나님은 우리를 구원하실 완벽한 구원 계획을 가지고 계세요. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana yang sempurna bagi kita semua. 복음은 하나님이 우리에게 주신 구원의 약속이에요. Dan Injil itu adalah rencana keselamatan Allah dalam kita. 그 구원의 약속을 예수 그리스도가 오셔서 성취하신 겁니다. Dan janji Allah itu adalah Yesus Kristus yang menggenapi keselamatan. 말씀 한 군데 찾아볼게요. Mari kita baca firman Tuhan. 에베소서 1장 Efesus 1. 에베소서 1장 Efesus 1 3절에서 7절까지 ayat 3 sampai 4절부터 읽겠습니다. dari ayat 4 sampai 7. 성경 같이 찾으세요. 네. 같이 읽겠습니다. Ayo baca. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 험이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 하는 것이라. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 제사함을 yaitu 받았느니라. pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. 아멘. 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. Allah mengasihi kita. 하나님의 구원 계획은 창세 전부터 시작된 것입니다. Dan rencana keselamatan Allah itu telah Dia lakukan sejak dahulu kala. 그 풍성하신 하나님의 은혜에 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 제사함을 받았어요. Dan kita semua telah menerima penebusan dosa melalui darahnya sendiri. 이 복음이 선포되어졌습니다. Nah, inilah Injil yang akhirnya diberitakan. 이 복음은 곧 하나님께서 선지자들을 통해서 선포하게 하신 말씀이에요. Dan firman ini adalah firman yang Ia beritakan, dinubuatkan melalui para nabi-nabi. 곧 이 복음은 누굽니까? Bahwa Injil adalah 예수 Yesus 그리스도입니다. Kristus. 하나님의 아들 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. Yesus Kristus, anak Allah. 그래서 이 복음이 우리에게 임하였어요. Dan Injil inilah yang telah masuk ke dalam kita semua. 사람들은 모릅니다. Orang-orang tidak tahu. 사단은 계속해서 이 복음이 선포되지 못하도록 막아요. Dan setan akan selalu membuat firman Tuhan ini tidak bisa masuk ke dalam. 고린도후서 4장 4절에 세상 신이 우리 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 만들어요. Dan di dalam kitab dan dalam firman Tuhan berkata bahwa ilah dunia ini akan membutakan mata manusia. 복음을 듣지 못하게 만든다. Supaya manusia tidak dapat mendengarkan Injil. 지금은 세상은 점점 어두워져 갑니다. Melihat Injil dan dunia semakin hari semakin gelap. 여러분 방송 보세요. Kalau kita melihat siaran langsung, 사람들이 내년에 내 인생 어떻게 될 것인가 너무 궁금합니다. banyak orang sangat ingin tahu apakah yang akan menjadi 결혼을 hidup 할수 mereka 있을까? tahun depan. Mereka bertanya, apakah saya bisa 좋은 직장은 들어갈 수 있을까? menikah tahun depan? Apakah saya bisa 내 사업은 잘 될까? cari pekerjaan tahun depan? Apakah usaha saya bisa sukses tahun depan? 사람들이 몰려가요. Dan orang-orang akan berusaha 어디로 keras. 갑니까? Kemana? 무당집에 가서 점치고 있어요. Ke dukun mencari jawaban. 사람들이 우상숭배 가운데 있어요. Dan orang-orang berada di bawah penyembahan berhala. 왜 그렇습니까? Kenapa? 사단이 계속해서 영적인 눈을 어둡게 만들어버려요. Karena setan iblis akan selalu terus-menerus menggelapi 하나님을 바라보지 못하게 만드는 supaya 것입니다. manusia tidak dapat melihat Tuhan. 드디어 교회가 말하지 않아요. Dan akhirnya gereja juga tidak memberitakan firman, 복음을 말하지 않는다고요. tidak memberitakan Injil. 여러분, 인도네시아에 많은 교회가 있습니다. Di Indonesia ada banyak sekali gereja. 많은 교회들이 성공을 외쳐요. Gereja yang hanya memberitakan berita keberhasilan. 복 받아라고 얘기합니다.
yang memberitakan berkat-berkat. 여러분 성공도 좋고 복 받는 것도 좋아요. Kita memang butuh keberhasilan, kita juga butuh berkat. 그런데 그것을 위해서 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으신 것이 아니라는 것입니다. Tapi Yesus tidak mati tergantung di kayu salib hanya untuk keberhasilan atau berkat. 하나님이 우리 안디옥 선교교회를 세우셨어요. Tuhan telah membangun gereja 우리를 복음 안에 ini 공동체 되게 하셨습니다. menjadi satu komunitas di dalam Injil. 우리는 하나님의 소원을 가슴에 품고 있습니다. Dan kita memegang janji Allah itu di dalam hati kita. 우리는 이 복음을 전하는 전도자로 하나님이 부르신 것입니다. Tuhan memanggil kita semua menjadi para penginjilnya untuk memberitakan Injilnya. 바울은 고백합니다. Seperti kata Paulus, 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세움을 입었노라. bahwa untuk pemberitaan Injil inilah kita semua telah dipanggil sebagai guru, sebagai penginjil, sebagai pengajar-pengajar, dan sebagai hamba Tuhan. 우리 안디옥 선교교회 모든 성도님들이 복음을 위해서 부름받았다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. Dan saya berdoa semoga seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Antioch Mission Church dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injilnya dalam lapangan masing-masing. 여러분 인생은 지금 어디에 있습니까? Di manakah hidup kita berada saat ini? 여러분 나의 인생의 걸음이 하나님의 계획 속에 있습니까? Apakah langkah hidup kita ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan? 여러분 우리는 매일매일 살아가요. Kita semua hidup setiap hari. 그런데 우리는 이 매일이라는 이 시간을 소중하게 생각을 못합니다. Namun kadang kita sering tidak bisa berpikir bahwa setiap hari itu adalah waktu yang berharga. 여러분 내일이 우리에게 없을 수도 있어요. Mungkin besok itu bisa tidak ada bagi kita. 오늘도 한 분에게 연락이 왔습니다. Hari ini saya mendapatkan telepon dari seseorang yang jauh. 가족이 오늘 하나님의 부름을 받았노라고. Bahwa salah satu anggota keluarganya dipanggil Tuhan. 몰라요. Jadi kita tidak tahu. 우리는 많은 걸 계획하고 생각하지만 하나님이 허락하지 않으시면 내일이 우리에게 없는 것입니다. Kita mempunyai banyak rencana-rencana dalam hidup, tetapi kalau bukan Tuhan yang melakukannya, melaksanakannya, itu semua sia-sia. 여러분 매일 영적 싸움해야 돼요. Setiap hari kita harus punya peperangan rohani. 하나님께 주인의 자리를 계속 내어드려야 됩니다. Peperangan rohani untuk memberikan posisi tempat duduk Tuhan dalam hati kita itu pada Tuhan. 사단은 자꾸 반대로 하게 만들어요. Karena iblis itu pekerjaannya memutarbalikkan. 네가 선악과 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 수 Kalau 있어. kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. 그래서 mengetahui 하나님 못 jalan. 먹게 하는 거야. Untuk itu Tuhan membuat kamu untuk tidak bisa makan. 네가 itu. 주인 되면 돼. Padahal kamu bisa jadi 네 인생 네 Tuhan. 거잖아. Karena hidupmu itu kan 네 맘대로 해. hiduplah seenak. 사단은 계속해서 속삭입니다. Dan iblis selalu membuat seperti itu. 내 뜻대로가 아니라 하나님 뜻대로 사는 인생 되기를 축복합니다. Tapi saya berdoa semoga bukan sesuai dengan kehendak kita saja terjadi, namun benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리 인생의 주인 되신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau Yesus Kristus, pemilik hidup kami. 나의 계획이 아닌 하나님의 계획 속에 내 인생에 있게 하여 주옵소서. Biarlah bukan kehendak kami yang terjadi, namun kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kami. 복음의 비밀이 땅 끝까지 증거되게 하여 주옵소서. Kiranya pemberitaan Injil dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. 이 일에 우리를 사용하여 주시옵소서. Tuhan, pakailah kami untuk ini. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cita kasih dari Allah Bapa 성령님의 dan 역사하심이 karya-karya dari Roh Kudus 우리 인생의 주인 되신 예수 그리스도를 바라보고 turun kepada setiap umat-umatmu yang menjadi menjadi milik Yesus Kristus. 날마다 믿음으로 승리할 Kepada setiap umatmu yang setiap hari dimenangkan. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkat ini turun mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.